पुण्याहं भवन्तो भवन्तो अष्टपुण्याहं ओम पुण्याहं भवन्तो भवन्तो अष्टपुण्याहं ओम पुण्याहं भवन्तो भवन्तो अष्टपुण्याहं मदनं मह्यं सह गुरुविरे महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचन अपेक्षमाणाय पार्वती सहित परमेश्वर कल्याण अंगभूतम् ओम आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो भवन्तो आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो भवन्तो आयुष्मते स्वस्ति मह्यं सह कुटुम्बिने महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचन अपेक्षमाणाय अद्यकरिष्यमाणः पार्वती सहित परमेश्वर कल्याणोत्सव कर्माणस्य कर्मणः ओम ఇలా రక్షంతలుంటే కొన్ని వెంట వేసుకోండి.